बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, इस वक्त नौजवानों को स्पोर्ट्स के मामलात पर स्पोर्ट्स में जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है, चाहे वो ग्राउंड्स की फराहमी हो, चाहे फिर वो स्पोर्ट्स की जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, इस वक्त जो फैसलाबाद के नौजवान हैं जिनको स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है, जो स्पोर्ट्स करना, स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं और स्पोर्ट्स को एज अ फ्यूचर देखते हैं, उन नौजवानों को इस वक्त जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त जो है वो जो शहर फैसलाबाद के नौजवान हैं, सबसे पहले उनके पास जो ग्राउंड है स्पोर्ट्स के लिए वो बहुत ही कलील तादाद में हैं, और इसके साथ साथ जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाए गए हैं शहर में, उन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी सही तरीके से बेहतर अंदाज में जो है वो काम करते जो है वो नज़र नहीं आते। कहीं से नौजवान हमें ये कंप्लेन करते हैं कि उन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस में जो है वो मुख्तलिफ प्रोग्राम, कभी जो है वो बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट प्रोग्राम के तहत जो पैसे तकसीम होते हैं वो बिठा दिए जाते हैं, कभी वहाँ पर जो है वो पटवार खाना के दफातर जो है वो खोल दिए जाते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, ये वो मुश्किलात हैं, ये मसाइल हैं जो इस वक्त जहाँ के नौजवानों को पेश हैं, जिनका नौजवानों को इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। आज इसी हवाले से हम कोशिश करेंगे कि जो जहाँ पर अमूमन हम ये देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो टीम्स खेल रही होती हैं बच्चे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से ही अमूमन इन्होंने फर्स्ट स्टेप से ही नेशनल टीम तक जो है वो पहुंचना होता है, तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो बच्चे या जो टीमें खेल रही होती हैं उनसे बातचीत करें, उनसे जानें कि उनको जो है वो किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त एक भाई मौजूद हैं जो यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो टीम खेलती है इसके मैनेजर हैं। इनसे जो है वो हम बातचीत करते हैं और इनसे बातचीत करके हम ये जानते हैं कि इस वक्त जो इस वक्त नौजवान हैं, जो इस वक्त स्पोर्ट्स लवर हैं, उनको किन किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। सर, मैं जानना चाहूँगा, अब ज़ाहिर सी बात है कि एक ऐसा, सबसे पहले तो एक ऐसा लड़का, एक ऐसी लड़की जो स्पोर्ट्स को एज अ फ्यूचर देखते हैं, अपने मुस्तकबिल के तौर पर देखते हैं, आज के हालात में, मौजूदा हालात में फैसलाबाद में रहते हुए ये कितना आसान है, कितना मुश्किल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्पोर्ट्स के लिहाजा से स्पोर्ट्स का सामान जो सब बहुत महंगा हो गया है। फैसलाबाद में ग्राउंड भी नहीं है, जो सब बल्ला है, ग्लव्स है, ये उनकी ज़रूरत से बहुत दूर हो गया। तो बल्ला जो सा, बैट जो सा है वो 10,000 से शुरू है, ठीक है। ग्लव्स भी बहुत महंगे हैं, हर चीज़ उसके लिहाज से बहुत महंगी दूर चलेगी। अब क्रिकेट जो सी बहुत तेज़ी आगे से जा रही है, तो बच्चे के लिए वो बहुत मुश्किल हो गया है। कुछ ग्राउंड नहीं है फैसलाबाद में, तो कुछ सामान बहुत महंगा है, तो इसके लिहाज को जो से बंदे सामान तैयार कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें ये चाहिए, एक्शन लेना चाहिए कि सामान बहुत ही ज़रा लेस करें ताकि हर बंदा ले सके और क्रिकेट को बहाल रखें। अच्छा, उसके साथ ही मैं ये भी जो है वो आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त की ये जो सूरत हाल है इसमें ख़ास तौर पर एक नौजवान जो फैसलाबाद से बिलोंग करता है, क्या वो क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे हॉकी हो, वो आगे तक नेशनल टीमों तक उसके लिए रसाई मुमकिन है? जी इंशाल्लाह जी। हमारे इस जीशान फरूक क्रिकेट में फैसलाबाद में सदाकत काका है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो आगे खेलेंगे, स्पोर्ट्स को लेके वो चल रहे हैं, इंशाल्लाह स्कोरिंग भी कर रहे हैं, आउट भी कर रहे हैं। अच्छा, इस वक्त कितने को ग्राउंड है, ख़ास तौर पर जो यहाँ पर मेल के लिए, फीमेल के लिए, आप लोगों के लिए, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस तरह टीमें हैं आप लोगों की, कितने को ग्राउंड्स हैं जिन पर आप जो है वो जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जाकर मैचेस जो है वो खेल सकते हैं? जी हमारे 2-4 ग्राउंड ही हैं जो से फैसलाबाद में बहुत कम है, कुछ इस टाइम ब्लॉक हुए हैं, तो गवर्नमेंट से चाह की जाती है कि ये गवर्नमेंट को बहाल किया जाए इसको, ग्राउंड को, तो ताकि बच्चे इसमें प्रैक्टिस करें और खेल को। साथ ही ज़ाहिर सी बात है, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो एक अहम मसला दरपेश है कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स से आपको बड़ी शिकायत है, वहाँ की मैनेजमेंट से बड़ी शिकायत हैं कि वहाँ पर कभी बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट प्रोग्राम के तहत जो पैसे तकसीम करने वाले उनको बिठा दिया जाता है, कभी किसी महकमे को जो है वो वहाँ पर बिठा दिया जाता है, जिससे स्केड्यूल डिस्टर्ब होता है वहाँ पर क्रिकेट खेलने का, जिससे बच्चों को जो है वो मसाइल का सामना करना। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो जैसे अपना सलीमी चौक में है कम्प्लेक्स, वहाँ पर ये बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स वाला काम शुरू हो रहा है। लेडीज़ का बहुत होता है, वहाँ ट्रैफिक का बहुत होता है, अंदर जाना आना बहुत मुश्किल होता है, तो इसको बहाल किया जाए, इसको और कोई जगह दी जाए, तो ताकि बच्चे वहाँ पर
खेल अपना खेलना शुरू करें। स्पोर्ट्स के सामान में ख़ास तौर पर कितनी कोई बढ़ोतरी आई है उनकी रेट्स में, और एक मिडिल मैन के लिए, एक मिडिल क्लास तबके के लिए, कैसे तबके के लिए कि एक ऐसे बच्चे के लिए जो गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है, कितना दुश्वार है अपनी ये इक्विपमेंट्स ख़रीदना स्पोर्ट्स के हवाले से? हाँ जी, बच्चा अब जो सा भी है अब तो आपको पता है महंगाई कितनी है। बैट जो सा है बहुत महंगा है। तो जो सा 700-800 का टेप बॉल का बैट था वो भी अब माशाल्लाह के 10,000 का, 11,000 का, 12,000 का बैट है। तो वो जो सा कमज़ोर बंदा, माड़ा बंदा है, वो तो ले ही नहीं सकता। तो लिहाजा ये बनाने वाले को चाहिए कि चलो कोई कमी पेशी करें कोई, ताकि बच्चे क्रिकेट की तरफ खेल, जो कोई भी खेल है उसकी तरफ तवज्जो ज़्यादा दें, तो ताकि बच्चे जो से आने वाला वक्त है बच्चे बुरे काम से बचें। ठीक है, बुरे काम से बचें ताकि खेल में रहें, प्रैक्टिस करें। हालात ताकि जो है वो बेहतर हों। ये हम अमूमन ये चीज़ देख रहे हैं और हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि स्पोर्ट्स इस वक्त जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, और स्पोर्ट्स के बगैर इस वक्त जो है वो हम ये बात तो हम कहते भी हैं, ये बात तो हम सुनते भी हैं कि एक सेहतमंद जिस्म ही जो है वो एक सेहतमंद दिमाग होता है, और फिज़िकली फ़िटनेस तभी मुमकिन होगी जब बच्चों को जो है वो ग्राउंड्स दिए जाएंगे, जब बच्चों को खेलने की जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ ज़िशान भट्ट मौजूद हैं, जो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मुकाबला जात हो रही हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो टीमें खेल रही हैं, उनमें सीनियर प्लेयर का एज अ सीनियर प्लेयर जो है वो खेल रही हैं। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे कि मुश्किलात क्या हैं आप लोगों को, मसाइल किन किन का आपको सामना करना पड़ रहा है इस क्रिकेट को कैरी ऑन रखने के लिए, इस क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने बताया कि सीनियर प्लेयर मैंने तो खैर 95 का 94 से 95 ऑनवर्ड में खेल रहा हूँ। अंडर 19 से स्टार्ट किया मैंने। हमारे दौर में तो फिर कुछ ना फैसिलिटीज़ होती थी, और ख़ुद भी हमें बहुत शौक़ होता था। होती ग्राउंड उस टाइम भी कम होती थी, लेकिन हमारे में पैशन होता था। तो कमिंग बैक टू द जो आपका पॉइंट है, बेसिकली उस पर आते हैं कि अब प्लेयर्स को क्या प्रॉब्लम्स है। अब प्लेयर्स को प्रॉब्लम्स ये हैं कि सबसे पहले तो ग्राउंड की कमी, ठीक है। उससे बढ़कर जब जो भी ग्राउंड अवेलेबल होता है, जो एक क्लब्स हैं, जो रजिस्टर्ड क्लब्स हैं, उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उनको रन करना। देखिए, इनकी फ़ीसें ही इतनी हो गई हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, जिसकी वजह से क्लब मैचेस जो है ना वो बहुत कम होना शुरू हो गए। प्राइवेट सेक्टर में क्रिकेट ज़्यादा चली गई है, जिसकी वजह से जो रजिस्टर्ड क्लब है ना, तो उनको काफ़ी सारा, अगर उनके पास स्पॉन्सर नहीं ना है तो उनको इस चीज़ का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। वो जो भी टूर्नामेंट होते हैं, किसी की 30,000 40,000 व्हाटएवर जो भी उनकी फ़ीस होती है, ठीक है, वो भी समहाउ कोई स्पॉन्सर होता है तो वो क्लब जो है ना आगे। तो एक तो सबसे मेन इशू है कि हमारा जो है दौर है आजकल बहुत चेंज हो गया। सोशल मीडिया, अब जो नया बच्चा आता है बेचारा उसको मोबाइल ही मिलता है, हर चीज़ मोबाइल पे। तो वो कहता है कि मैं क्यों अपना बॉडी को एनर्जी इतनी दूं जाके। और सबसे मेन चीज़ है कि जब हमारा दौर होता था, हम अपनी स्ट्रीट से ही इतनी क्रिकेट स्टार्ट कर लेते थे कि हमें जुनून होता था, हर चीज़ हमें स्ट्रीट ही मिलती थी सबसे पहले, इनिशियली जो स्टार्ट है, ठीक है ना। उसके बाद ग्राउंड में जाते हैं। अब सर्टन एक टाइम के बाद जब आप थोड़ा सा हाउ नाउ क्रिकेट के बारे में जानते हैं, फिर आप ग्राउंड में जाते हैं। अब इशू ये है कि जैसे मैंने आपको मेंशन किया, सबसे बड़ी बात है अब ग्रूमिंग चाहिए फ्रॉम अंडर 13। हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि हम ना प्लान वाइज जो जूनियर्स हैं ना, उनको हमारे में कोई मुल्क में प्लान नहीं है। अगर अंडर 13 है ना, अंडर 13 से अंडर 16 वो कैरी जैसे प्लेयर करते हैं, हो तो रहे हैं टूर्नामेंट, ठीक है ना। कोई अब हर बंदे का एक डिफरेंट सिनेरियो। कई बच्चे जो आजकल की महंगाई है उसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं वो पुल बैक कर जाते हैं। तो इसके लिए हमारा जो है ना सबसे मेन इशू है कि ग्रूमिंग की जाए, और ग्रूमिंग के लिए अदारे का उसको बैकअप करना बहुत ज़रूरी। किसी भी जो है मॉनिटर करना हर चीज़ को। अगर आपके मुल्क में अदारा मॉनिटर कर रहा हो, ये कभी भी आपका जो टैलेंट है ना वो ज़ाया नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, जिस तरह भी आप कह रहे हैं कि एक बच्चे को जो ज़ाहिर सी बात है उसकी यंग एज में जो खेलता है वो ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, वो बेहतर अंदाज में टीम में जो है वो परफॉर्म कर सकता है। अगर हम एक बच्चे को सिस्टम में रहते हुए ही उसको टीम तक पहुँचने में 30 साल लग जाएँ, यानी उसकी पीक वाली जो यंग एज है वो उसको पहुँचने में ही लग जाए, तो ज़ाहिर सी बात है फिर टीम के लिए तो वो बेहतर तरीके से सर्व नहीं कर सकेगा, क्योंकि एक यंग पोटेंशियल, एक यंग
انرجی اور ہے ظاہر سی بات ہے جو 30 کے بعد اس کی ہونی ہے یا 35 کے بعد ہونی ہے تو اس میں تو وہ ظاہر سی بات ہے پھر پرفارمنس پر بھی اس چیز کا بڑا اثر پڑے گا. نہیں ڈیفینیٹلی اس طرح ٹو بی آنیسٹلی ہوتا بہت کم ہے کہ آفٹر 30 آپ ٹیم میں آئیں. دیکھیں ایون ہماری فیصلہ آباد میں سعید اجمل بھی تھوڑا لیٹر آن ہی ٹیم میں آئے. ذوالفقار بابر لگا لیں, افتخار احمد چلو خیر پہلے بھی ہے, اس کے بعد آنے کے بعد وہ ایک سرٹن ایج میں چلے گئے. وہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس ٹائم وہ کافی ایجڈ ہے, لیکن پرانے پلیئروں میں یہ 2 پلیئر ایسے تھے کہ جو ہے ذوالفقار اور تو بالکل اس میں سب سے مین ریزن ہوتی کہ آپ کے پاس بیک اپ میں ہی ایسا پلیئر نہیں تھا ہے کہ آپ کو ذوالفقار بابر یا ان کو اب آفٹر 30 ہی کھلانا پڑا, آپ کی مجبوری تھی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کا انڈر 19 لیول کے بعد کوئی ایسا بگ ٹورنامنٹ نہیں ہوتا پہلے جس کی وجہ سے اب انڈر 19 کھیلا نا اس کے بعد اسٹریٹ وے آپ کی قائد اعظم ٹرافی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو انڈر 19 سے بچے فارغ ہوتے ہیں یا وہ بیچارے کوشش کرتے ہیں لیکن آگے ان کو کوئی ٹورنامنٹ نہیں نظر آ رہا ہوتا تو وہ اس کے لیے کنسیڈر نہیں ہوتے قائد اعظم ٹرافی کے لیے, کیونکہ وہ ایک بگ ایونٹ ہوتا ہے. اس کے لیے بہت آپ کو کہہ رہے کہ میچور پلیئر وہ پک کرتے ہیں قائد اعظم ٹرافی کے لیے. لیکن وہ جو انڈر 19 کے بعد گیپ آتا ہے نا ایک پلیئر کا, وہ بیسکلی سسٹم کو وہ بہت سارے پلیئرس کو نا وہ ڈائیورٹ کر دیتا ہے سم ہاؤ. آپ سوشل میڈیا کہہ لیں یا کوئی اور ایکٹیویٹیز جو بھی اچھی بری ایکٹیویٹیز میں وہ انوالو ہو جاتا ہے. وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے میرا تو آگے چانس ہی نہیں ہے اب. تو اس وجہ سے وہ ان کے لیے آپ کیا تھا, ایک دفعہ انڈر 23 بھی ہوا تھا. لیکن یہ ہمارے ملک میں کوئی چیز کنزیکٹیولی فالو اپ نہیں ہوتی. جیسے باہر کے یورپ دیکھ لیں آپ, ان کا انڈر 13 16 19 اس کے بعد اس کو مطلب انہوں نے سسٹم کے تحت انہوں نے چیزوں کو لے کر چلنا ہے. لیکن پاکستان میں ایسی جو آتی وہ نظر نہیں آتی. سپورٹس کے سٹینڈرڈ کو, سپورٹس کے معیار کو, سپورٹس کی فیلڈ کو کن کن چیزوں پر لوکل گورنمنٹ کام کرے کہ فیصل آباد کی جو ہے وہ چیزیں بہتر ہو سکے تاکہ جو ایک ینگ ٹیلنٹ ہے وہ بھر کر سامنے آئے. ڈیفینیٹلی سب سے مین چیز ہے جی ہاں, آج کل تو ہمارے ملک میں جیسے کہا جا رہا ہے کہ فائنینشلی بہت بڑا ایشو کرائسس ہے, جس کی وجہ سے آپ آئی ڈونٹ نو کہ اداروں کے پاس کیا ان کے پاس وہ فنڈز اویلیبل ہیں, جس کی وجہ سے تو میں پھر بھی یہی کہوں گا انڈر 13 16 سے ہی جب تک آپ کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ یا کوئی بھی لوکل گورنمنٹ جو ہے نا اس میں انوالو نہیں ہوگی, جب تک آپ انویسٹ نہیں کریں گے, تاکہ سیکیور چاہیے کسی بھی پلیئر کو, سیکیورٹی چاہیے نا. اگر آپ سرٹن اماؤنٹ اس کو دے رہے ہیں تو دین وہ اس پہ ایک محنت بھی کرے گا, جنون بھی آئے گا, پیشن میں. اٹ از ویری بیسک, یہ ویری بیسک ہے. اگر مجھے پتا ہے کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے پیچھے سے, ظاہری بات ہے میں پیشنیٹ ہوں, میں کرکٹ کھیلنی ہے تو پھر میرا سارا دھیان کرکٹ پہ فوکس, ایسے میں اسٹریٹ رہوں گا. تو ڈیفینیٹلی جب آپ ایک چیز پہ فوکس رہیں گے تو اس کا آؤٹ پٹ اور یہ ضروری نہیں کہ دیکھیں نا ایک 13 16 19 یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ٹرم میں آ کے پورے پاکستان میں اگر 100 150 کرکٹر کھیل رہا ہے تو 60 نے ٹیم میں آ جانا. نہیں آنا, آپ نے 1 2 پلیئر ہی ہے اس سسٹم سے نکلنے, لیکن اس کے لیے بھی 2 3 پلیئر نکالنے کے لیے بھی آپ کو سسٹم کو اتنا مضبوط کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو کوئی آؤٹ پٹ مل سکے. یہاں پہ اگر ہمارا جو سب سے بڑا لیکنگ ہے نا وہ ہمارا فالو اپ نہیں ہے کسی بھی. آج کچھ ہے کل کچھ ہے. دیکھیں اب آپ کوئی بھی پلیئر ادھر رہنا نہیں چاہتا, کوئی بھی پلیئر ادھر اچھا پرفارم کرتا ہے, اگر اس کو ادھر ادھر سے باہر سے اپرچونٹی ملتی ہے وہاں چلا جاتا ہے. سب سے مین آپ اس سے اچھا کیا کرنا ہے کہ آج کل دیکھ لیں سارے پلیئر ادھر آتے ہیں, ٹیپ بال ہو رہی ہے, دیکھیں نا جیسے میں نے کہا کمرشل بہت زیادہ ہو گیا, ہر بچہ پھر ادھر سے چھوڑتا ہے ہارڈ بال جو بیسک جو پتہ ہے لانگ ٹرم ہے, وہ کہتا ہے مجھے لانگ ٹرم اس ملک میں پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملا, وہ ڈائیورٹ کر جاتا ہے ٹیپ بال کرکٹ میں. اس کو پتہ مجھے روز کے 2 4 5 ہزار اچھا کو پلیئر مان جائے اس کو 10 10 20 20 ہزار ملتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ جو عالمی خاص طور پر نیشنل سطح پر جو ایونٹس ہوتے ہیں, پی ایس ایل ہو دیگر ایونٹس ہو, اس میں فیصل آباد کے لیے ضرور حصہ نکالنا چاہیے. اب پی ایس ایل کی اگر ہم بات کریں تو کافی ٹیمیں ہیں, لیکن وہاں پر جو ہے تیسرے بڑے شہر کو نظر انداز کر دیا گیا. آپ کے پاس پشاور زلمی بھی ہے, آپ کے پاس کوئٹہ گلیڈیٹرز بھی ہیں, لیکن وہیں پر جو فیصل آباد کو نظر انداز کر دیا گیا. سمجھتے نہیں ہے کہ ضرورت ہے تاکہ یہ ٹیلنٹ مزید بوسٹ اپ ہو, یہ ٹیلنٹ مزید ابھر کر سامنے آئے؟ نہیں ڈیفینیٹلی ضرورت تو ہماری تو خواہش ہے بیسیکلی کہ فیصل آباد کی بھی ٹیم ہونی چاہیے تاکہ ریپرزنٹیشن ہو ہمارے بھی پلیئرس کی لوکل کی. لیکن اس میں تھوڑا سا کہوں گا کہ یہ تھوڑے معاملات ہوتے ہیں جو پیچھے بھی شاید یہ افورڈ نہیں کرتا ہوگا. شاید 8 ٹیمیں جو ہے نا وہ جب ان کا بجٹ اجازت دے گا, یہ ہمیں ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم ٹیمیں بڑھا سکتے ہیں, لیکن ٹیمیں بڑھانا بھی شاید میرے خیال سے یہ مینجمنٹ ٹوٹلی مینجمنٹ کا کام ہے. اوبیسلی وہ ان کو زیادہ بہتر اس چیز کا پتہ ہے کہ ان کے پاس وہ ساری اس کے مینیج کرنے کے لیے جو بھی ان کے ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہے کہ نہیں. لیکن ڈیفینیٹلی جب بھی کوئی اگر اس میں پی ایس ایل میں ٹیم ایڈ ہونی چاہیے تو سب سے پہلے فیصل آباد اور سیالکوٹ کو ضرور ہونا چاہیے. بالکل جی, ظاہر سی بات ہے کہ اگر فیصل آباد ہے تو تیسرا بڑا شہر ہے, اس کو اس کی بنیادی ضروریات سے ہٹ کے سپورٹس کے حوالے سے جو بنیادی سہولیات ہیں, بیسک سہولیات ہیں, کم از کم وہ تو دی جائیں, گراؤنڈز اویلیبل کیے جائیں تاکہ نوجوان جو ہے اپنی پرفارمنس وہاں پر دکھا سکیں, کھیل سکیں وہاں پر. وقت مختصر سے بریک, ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے.
प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हमारे साथ कुछ प्लेयर्स मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे हम बातचीत करके इस वक्त जानेंगे कि स्पोर्ट्स कंटिन्यू रखना इनके लिए कितना दुश्वार है, फैसलाबाद पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर के अंदर रहते हुए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कितनी दुश्वारी हैं सबसे पहले जब आप क्रिकेट खेलते हैं ख़ास तौर पर और स्पोर्ट्स को एज अ पैशन आप अपना आगे लेकर जाना चाहते हैं, किन किन मुश्किलात का जो है वो आपको सामना करना पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सबसे पहले तो अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखना होता है, अपनी फ़िटनेस को मेंटेन रखना होता है। स्पोर्ट्स के लिए सबसे पहले तो फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है। फिट होंगे तो क्रिकेट खेलेंगे। और आगे मतलब कि ग्राउंड होते हैं, ग्राउंड फैसिलिटीज़ हैं। अगर ग्राउंड ना हो तो फिर बंदा किधर खेलता है। फैसलाबाद में ग्राउंडों की भी कमी है, तो इसलिए बहुत से प्रैक्टिस फिर किस जगह पर आप लोग कर सकते हैं? जिस तरह भी आप कह रहे हैं कि ग्राउंड्स की आप लोगों के पास कमी है, ग्राउंड्स नहीं है, तो फिर प्रैक्टिस आप लोगों के लिए करना, उस गेम को आगे लेकर जाना कितना दुश्वार है आप लोगों के लिए? बहुत दुश्वार होता है। प्रैक्टिस जब ग्राउंड और नेट्स नहीं होंगे तो फिर प्रैक्टिस हम किधर करेंगे? हम फिर इसलिए फ्री बैठे होंगे। तो इसीलिए हमारी पीसीबी और हमारी हुकूमत को चाहिए कि जितना हो सके कि स्पोर्ट्स के लिए अच्छा इक़दाम करें। अच्छा, उसके बाद जो स्पोर्ट्स रिक्वायरमेंट्स हैं, अब छोटी चीज़ें हैं, आप बैट ख़रीदने जाते हैं, आप बॉल ख़रीदने जाते हैं, विकेट्स हो गया, दीगर चीज़ें हो गई, वो ख़रीदारी आप लोगों के लिए क्या अफोर्डेबल है? क्योंकि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, उनकी कीमतों में भी ज़ाहिर सी बात है स्पोर्ट्स की जो मार्केट है, जो स्पोर्ट्स की जो चीज़ें हैं वो भी महंगी हो रही हैं। वो आप लोगों के लिए आपकी क़ुव्वत ख़रीद में है चीज़ें? जी, वो बहुत ही मतलब हार्ड बॉल क्रिकेट है ना, वो जो मिडिल क्लास है उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि आजकल के दौर में महंगाई बहुत है, बैट बहुत महंगे मिलते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। जो भी ग्लव्स वगैरह, पैड वगैरह, स्पोर्ट्स का जो भी सामान है ना आजकल बहुत एक्सपेंसिव है। इसीलिए मिडिल क्लास लोगों के लिए तो वो बहुत ही मुश्किल हो गई है स्पोर्ट्स। यानी मिडिल मैन के लिए, मिडिल क्लास तबके के लिए स्पोर्ट्स को जो है वो जारी रख पाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ज़ाहिर सी बात है जी, स्पोर्ट्स को जारी रखना मिडिल क्लास तबके के लिए इस वक्त जो है वो दुश्वार है। स्पोर्ट्स को कंटिन्यू रख पाना उसके लिए दुश्वार है। एक तो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मौक़े हैं, चाहे वो ग्राउंड्स की फ़राहमी के हवाले से हों, चाहे वो चीज़ों की फ़राहमी के हवाले से हों, उनके मसाइल हैं। उसके बाद इन्फ्लेशन की वजह से जो चीज़ें महंगी हुई हैं, जो रिक्वायरमेंट्स महंगी हुई हैं, इस वजह से भी ज़ाहिर सी बात है मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, क्या क्या मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है स्पोर्ट्स, ख़ास तौर पर जब आप क्रिकेट खेलते हैं, आप हॉकी के प्लेयर हैं, आप फुटबॉल के प्लेयर हैं, किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है? भाई जो क्रिकेट है वो बहुत महंगी हो गया है। जो गरीब हैं वो कैसे खेल सकते हैं? इतनी महंगाई हो गया, जो बैट वगैरह हैं वो 50,000 70,000 के हैं, वो गरीब बंदा कैसे ले? इसलिए तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो गरीब होते हैं वो का। अच्छा, उसके साथ ही जो ग्राउंड्स की ख़ास तौर पर फराहमी है या ग्राउंड्स का आप लोगों को मिलना है, उसकी क्या सूरत हाल है? ग्राउंड में मुश्किलात ये हैं कि ग्राउंड अभी नहीं है, इधर फैसला में कम है, 2-3 ग्राउंड हैं वो बंद हैं, इसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है। तो अभी ये गवर्नमेंट को चाहिए कि ग्राउंड बना के दे। यानी आप ये कहते हैं कि इस वक्त जो ग्राउंड्स हैं उनकी दस्तयाबी इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला है? जी, जो ग्राउंड है वो उसको बहाल करना चाहिए। जो बहाल होंगे तो लड़के क्रिकेट खेलेंगे, वरना किधर खेलेंगे? घर खेलेंगे। ज़ाहिर सी बात है जी, अगर ग्राउंड्स बहाल होंगे, अगर ग्राउंड्स आबाद होंगे, अगर ग्राउंड दस्तयाब होंगे, तभी जो है ये नौजवान अपने क्रिकेट को, अपने पैशन को जो है वो जारी रख पाएंगे। अदरवाइज़ यही मुश्किलात का सामना जो है वो इनको बार बार करना पड़ेगा। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये एज आप क्या सर्व कर रहे हैं टीम में सर? मैं एज ए नाइब कैप्टन। अच्छा, नाइब कैप्टन सर्व कर रहे हैं। मुझे जस्ट बताइएगा इस वक्त कि किन किन इस वक्त मुश्किलात का, चैलेंजेस का आप लोगों को सामना है, जो आप लोग क्रिकेट के इनकाद हो, चाहे किसी भी गेम का इनकाद हो, किन किन मुश्किलात का आप लोगों को सामना करना पड़ता है? अगर मुश्किलात का देखा जाए तो ऐसे जो बेसिकली ये टूर्नामेंट हो रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहा है, मतलब डिस्ट्रिक्ट करवा रही है हमारी, ठीक है। यहाँ पे विकेटों का ना तैयार होना, आज भी विकेट जो है आप जाके अगर उस पर देखेंगे तो आपको घास नज़र आएगा, बिल्कुल तैयार नहीं हुई। अब यहाँ पे किसी प्लेयर को इंजरी भी हो सकती है, ठीक है, और एक क्रिकेट का जो मेयार है उस पर पूरा नहीं उतरती विकेट। तो ये मेन इश्यूज़ हैं जो हम फेस कर रहे हैं। उसके अलावा ज़ाहिर सी बात है कि फैसलाबाद के जो लोग हैं या फैसलाबाद के जो बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको भी तो मसाइल का सामना है। वो भी कहते हैं, हमें ये नज़र आते हैं कि हमें जो है वो ग्राउंड्स नहीं दिए जा रहे जहाँ पे हम अपनी प्रैक्टिस कर सकें, अपने खेल को जारी रख सकें। आप देखें ना, फैसलाबाद के अंदर गिने चुने ग्राउंड्स हैं। मेरा ख्याल है, आप अगर प्रैक्टिस के हवाले से बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है सिर्फ 2 या 3 ग्राउंड होंगे जिनमें प्रैक्टिस होती है डेली।
वो बोड़ा वाली ग्राउंड में भी अब प्रैक्टिस ना होने के बराबर हो गई है। सलमान भाई की एकेडमी है या सईद जमील एकेडमी है जहाँ पर रेगुलर प्रैक्टिस होती है, जवाद क्रिकेट क्लब है उनकी प्रैक्टिस हो रही होती है। बाकी बच्चे डेफिनेटली जो दूर दराज से आते हैं, जैसे हमारी क्लब में बच्चे आते हैं जड़ावाला से, खुरड़ियावाला से आते हैं, उनके लिए भी तो अप्रोच में फैसलाबाद ही है ना। तो फैसलाबाद में जब उनको क्रिकेट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, प्रैक्टिस करने के लिए नहीं मिलेगी, तो वो कैसे प्लेयर बनेगा अच्छा कोई। तो ये सहूलियात तो डेफिनेटली इनका लैक है यहाँ पे फैसलाबाद के अंदर। उसके अलावा स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स अमूमन जिनको जो है वो बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया था, और उन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में भी ज़ाहिर सी बात है कि कोई बेहतर एक्टिविटीज़ आपको नज़र आती हैं, आप मुतमईन है कि चले वहाँ पर कुछ काम हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, या आप ये समझते हैं कि वो जब उनकी मर्ज़ी आती है वो जिस भी इदारे को चाहें उसको वहाँ पर बिठा देते हैं, जिससे स्पोर्ट्स कैजुअल बड़ा डिस्टर्ब होता है? डेफिनेटली ऐसा ही हो रहा है। जस्ट लाइक स्टेडियम है फैसलाबाद का, एक बहुत अच्छा वेन्यू था जो आजकल सिर्फ या तो किसी इवेंट की नज़र हो गया हुआ है, कोई इवेंट्स ही हो रहे हैं। मैं क्रिकेट तो मैं पिछले दो साल से नहीं खेल सका वहाँ पे, ठीक है। आजकल जो रेगुलर क्रिकेट हो रही है वो जवाद क्रिकेट क्लब ही करवा रहा है। उन्हीं की ग्राउंड में पूरा साल टूर्नामेंट भी चलते हैं, बच्चों को अच्छे मौके मिलते हैं परफॉर्म करने के। इसी तरह ही होता है ना। ज़िला इंतज़ामिया भी, ज़ाहिर सी बात है कि ज़िला इंतज़ामिया भी कहीं ना कहीं गफलत दिखा रही है कि जिनको लीड करना चाहिए था, जिनको स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए था, खेल को प्रमोट करना चाहिए था, वो भी कहीं ना कहीं फिर गफलत दिखा रही है, वो भी बेहतरी की तरफ नहीं जा रही। जी बिल्कुल, इसमें सारा जो लैक आ ही इन्हीं की तरफ से रहा है, ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से। बोड़ा वाली ग्राउंड है या जो आपका स्टेडियम है, इसमें ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि अच्छे इवेंट्स करवाए बच्चों के लिए, अंडर 13 के इवेंट्स करवाए, अंडर 19 के इवेंट्स करवाए। तो यही बच्चे आजकल जो नई ग्रोथ है वो यही खेल रही है ना, सारी अंडर 13 है, अंडर 16 है। इनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी क्रिकेट खेलने के लिए, इनको मिलेगी तय नहीं ये प्लेयर बनेंगे अच्छे। घर में बैठ के तो कोई प्लेयर नहीं बनेगा, अकेली प्रैक्टिस करने से तो प्लेयर नहीं बनेगा ना। अच्छा, ये तो ज़ाहिर सी बात है जो मसाइल हैं जिनकी निशानदही आपने की है। आखिर पर मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त किन किन चीज़ों पर अमल अगर पैरा किया जाए तो हालात जो है वो बेहतर हो सकते हैं, किन किन चीज़ों पर अगर काम किया जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं, और एक नौजवान को, एक यूथ को जो है वो बेहतर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू हैं जिन पर इंतज़ामिया काम करे, इदारे काम करें तो बेहतर हो सकता है? डेफिनेटली ग्राउंड्स अच्छे होने चाहिए, ग्राउंड ज़्यादा होने चाहिए जहाँ पे प्रॉपर इनके लिए क्रिकेट के मौके मिलें इनको। टूर्नामेंट्स अच्छे होने चाहिए। डेफिनेटली बच्चों में शौक़ तो है, तभी तो बच्चे इतनी गर्मी में खेल भी रहे हैं, ठीक है। तो वालिदैन भी तो इसीलिए कोई ना कोई किसी का रोल मॉडल होता है। पाकिस्तान लेवल में देखा जाए तो पाकिस्तान में बाबर आजम मोस्टली प्लेयर्स का रोल मॉडल है। तो जो पेरेंट्स हैं वो आजकल की क्रिकेट और पैसा को देख के कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे मेहनत करें, को कुछ ना कुछ बने, लेकिन जब उसको आगे से मिलेगा कुछ नहीं, जब हमारी गवर्नमेंट उस पर नहीं, या ज़िला इंतज़ामिया अगर उस पर नज़रअंदाज करती रहेगी उनको, तो फिर तो कुछ नहीं मिलेगा। तो एक टाइम आएगा वो बच्चे भी जो है वो तंग हो जाएंगे, छोड़ देंगे क्रिकेट खेलना। ज़ाहिर सी बात है ये हमारे साथ इस वक्त जो एक टीम खेली है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जो मुकाबला जात इस वक्त हो रहे हैं, उसी टीम के एक नायब कैप्टन हमारे साथ मौजूद थे, और ये कहते हैं कि इस वक्त जो है वो शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, ख़ास तौर पर जो ग्राउंड्स की दस्तियाबी है, ग्राउंड्स के हवाले से, और उसके बाद ज़िला इंतज़ामिया की स्पोर्ट्स के को प्रमोट करने के हवाले से या स्पोर्ट्स प्रोग्राम लॉन्च करने के हवाले से जो अदम दिलचस्पी है। अब यहाँ पर भी ज़ाहिर सी बात है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है ताकि हालात को, मामलात को जो है वो बेहतर बनाया जा सके। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त फैसलाबाद जो तीसरा बड़ा शहर है, मैनचेस्टर कहलाता है, और स्पोर्ट्स के क्या क्या मसाइल हैं वो इससे कबल आपने जो यहाँ पर हमारे साथ प्लेयर थे उनकी ज़बानी भी सुने। और अब हमारे साथ इस वक्त स्पोर्ट रिपोर्टर सिटी 41 के अली रज़ा साहब मौजूद हैं। इनसे जो है वो हम जानेंगे कि ज़ाहिर सी बात है जो ये चीज़ देख रहे हैं ग्राउंड पर, जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, इस वक्त किन किन चैलेंजेस का सामना है, एक फ़र्स्ट स्टेप से लेकर किसी एक प्लेयर को जो है वो ऊपर लेवल तक जाने तक जो है। अली साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जानना चाहूँगा आपसे कि इस वक्त फैसलाबाद के अंदर स्पोर्ट्स के क्या क्या चैलेंजेस हैं और किन किन इस वक्त मुश्किलात से एक जो स्पोर्ट्स लवर है उसको गुजरना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आपने आज स्पोर्ट्स को टॉपिक पे रखा और आज स्पोर्ट्स को हाईलाइट कर रहे हैं। फैसलाबाद में अगर स्पोर्ट्स की मैं बात करूं तो स्पोर्ट्स के लिए किसी भी डिपार्टमेंट ने, बेशक वो ज़िला इंतज़ामिया है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है,
पंजाब हुकूमत है, इसके साथ साथ वफाक है, किसी भी डिपार्टमेंट ने कम से कम फैसलाबाद को कुछ नहीं दिया जिससे हम ये कह सकें कि फैसलाबाद के लिए किसी एक शख्स वो कोई आया था और उसने फैसलाबाद को ये गिफ्ट दिया है। अभी तक हमें कोई गिफ्ट जो है वो फैसलाबाद के लोगों को नहीं मिला, क्योंकि पाकिस्तान का ये तीसरा बड़ा शहर है। अगर हम इसको क्रिकेट लेवल पर देखें तो फैसलाबाद में आज तक तकरीबन 16 साल हो चुके हैं, कोई इंटरनेशनल मैचेस नहीं हुए जो हम ये कह सकें कि इंटरनेशनल मैचेस जो हैं वो यहाँ पे करवाए गए हों जो लोगों के लिए, शायकीन क्रिकेट के लिए फ़ायदा मंद हो, कि वो ये कहें कि हमने अपने स्टार्स देखे हैं, ग्राउंड के अंदर देखे हैं, वो हमें नहीं मिला। इसके बाद अब दूसरी खेल की तरफ आ जाते हैं, जो हमारा कौमी खेल है हॉकी। कौमी खेल हॉकी का जो ग्राउंड्स है वो भी बदहाली का शिकार है। बड़ा ग्राउंड है, किसी वक्त में जो है वो फैसलाबाद के कप्तान जो है वो और 6 से 7 प्लेयर जो है वो टीम में पाकिस्तान फैसलाबाद के प्लेयर हुआ करते थे, लेकिन दिन ब दिन जो है वो हॉकी को इतना इग्नोर किया गया कि आज गिनती के जो है वो प्लेयर जो हैं वो टीम का हिस्सा हैं। अगर वो मिल जाएं तो ठीक है, अगर नहीं मिलते तो प्लेयर्स को है वो चेंज कर लिया जाता है। इसमें सिर्फ यही वजह है कि अगर जब आप बच्चों को और खिलाड़ियों को वो चीज़ नहीं देंगे, वो अदम दिलचस्पी उनकी जो है वो बढ़ेगी और उसके बाद जो है वो खिलाड़ी अपना गेम छोड़ना जो है वो शुरू कर देगा। अभी हम हॉकी से निकल के अब फुटबॉल की तरफ आ जाते हैं, तो फुटबॉल भी जो है हमें फैसलाबाद में खेलता है वो कोई दिखाई नहीं देता। अल फतेह कम्प्लेक्स में एक ग्राउंड बना के दिया गया है, शाम को वो वहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, बच्चे कुछ आकर वहाँ पे प्लेयर खेलते हैं, लेकिन कोई टूर्नामेंट, कोई इवेंट, कोई एक बड़ा मेगा इवेंट चले आप नहीं करवा सकते। पंजाब लेवल का इवेंट आप नहीं करवा सकते, पाकिस्तान लेवल का इवेंट, कम से कम आप डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो है वो इवेंट करवाएं जिसमें फैसलाबाद के लोग जो हैं वो बच्चे खेलें, ताकि जो है वो नई नस्ल जो है वो फुटबॉल की तरफ आए। हालांकि अगर फुटबॉल देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ये खेल खेला जा रहा है और लोग जो है वो हमारे जितने भी बाहर कंट्रीज़ के लोग हैं फुटबॉल की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इसके साथ साथ मैं शामिल करता जाऊँ कि सऊदी अरेबिया जो हमारा मुल्क है उसने फ़ुटबॉल के ऊपर इतनी ज़्यादा तवज्जो दी कि अब उनकी टीम जो है वो रैंकिंग में आना शुरू हो चुकी है और वो टीम जो है वो अब रैंकिंग लेवल पे आ गई। उन्होंने क्या क्या इन्वेस्टमेंट की, बड़े लेवल के फ़ुटबॉलर बुलाए, एक बड़ी लीग करवाई अपने मुल्क के अंदर कि अगर हम इस मुल्क में करवाएंगे तो हमारे जो खिलाड़ी है वो ज़्यादा आएंगे। तो नए खिलाड़ी भी जो है वो उसमें शामिल होना शुरू हुआ और अब वो इतनी ज़्यादा अच्छी टीम बन चुकी है सऊदी अरेबिया की कि अब तमाम तर जितनी भी लीग्स होती हैं उसमें उनके खिलाड़ी जो है वो खेल रहे होते हैं। अच्छा, ये तो ज़ाहिर सी बात है, एक इस तरह के मसाइल हैं कि जिनका आप अभी तज़किरा कर रहे थे जो इस वक्त तरजीही बुनियादों पर जो है वो हल होने चाहिए। इसके साथ ही मैं आप ज़रा ये डिफरेंस इन दोनों चीज़ों में हमें करके बताएंगे कि ख़ास तौर पर जहाँ पर एक मेल है, एक लड़का है, उसको स्पोर्ट्स में किन किन मसाइल का, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और वहीं पर जहाँ पर एक लड़की है उसको क्रिकेट खेलने का शौक़ है, उसको हॉकी खेलने का शौक़ है, उसको टेनिस खेलने का शौक़ है, उसको किन किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। एक लड़के को इस वक्त किन किन चैलेंजेस का सामना करना। देखिए, बहुत ही क्लियरली बात है हमारे मुल्क की, और ये कि लड़के तो किसी भी जगह पे अपनी विकेट फिट करके खेलना शुरू कर देंगे, उनको कोई इशू नहीं होगा। वो कभी कभार आपने देखा होगा कि सड़क के ऊपर भी जो है वो प्लेयर खेल रहे होते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए कोई मखसूस जगह चाहिए होती है जहाँ पे वो अपनी गेम कर सकें। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि फैसलाबाद की लड़कियों को वो भी जो है नहीं दिया गया। आप हिस्ट्रिकल हमारे अपने मुल्क का माहौल देख लें, जो लड़की के पेरेंट्स होते हैं जब बच्ची को अपने घर से निकालते हैं तो वो बड़े सिक्योर होके दिखाते हैं कि हमारी बच्ची क्या सिक्योर है, जहाँ पे वो गेम कर रही है उसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे कोच, वहाँ पे रहना उनका, वहाँ पे गेम करना उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें देखने के बाद बच्ची को फिर इजाज़त मिलती है कि वो बच्ची आए और आके वो ग्राउंड में प्रैक्टिस करे, उसके बाद अपना बेस्ट दे। जब इतनी मुश्किलात के बाद बच्ची को बाहर आप किसी ग्राउंड में निकाल देते हैं और ग्राउंड के में भी उनको वो जगह ना मिल सके जहाँ पे लड़की अपने आप को सिक्योर फील कर सके, तो बड़े अफसोस की बात है। तो ज़ाहिर बात है घर वाले फिर कभी भी नहीं ये सोचेंगे कि मैं अपनी बच्ची को उस जगह पे भेजूँ जहाँ पे सिर्फ बॉयज़ हैं। बहुत कम लोग हैं जिनकी सोच ये होती है। हालाँकि निकालना चाहिए, बच्चों का जो माइंड है वो थोड़ा सा रखना चाहिए कि बच्ची जो है वो हर मैदान में अपने जौहर दिखा सकती है। लेकिन हमारा कुछ कल्चर इस तरीके से है कि हमें जो लड़कियां हैं वो उस हिसाब से घर से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। मैं फैसलाबाद की हिस्ट्रिकल बात करूं तो फैसलाबाद की लड़कियों की बात करूं तो लड़कियां का सूरत हाल ये है हमारी कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की सबसे तेज़ भागने वाली लड़की हमारे फैसलाबाद से है। हमारे थ्रो बॉल की सबसे जेवलियन थ्रो गोल्ड मेडलिस्ट फैसलाबाद की है। क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट की टॉप प्लेयर्स जो पाकिस्तान कौमी टीम में खेल रही हैं
وہ 3 لڑکیاں فیصل آباد کی. اور بدقسمتی کی بات, اہم بات بتانے لگا ہوں آپ کو, وہ یہ ہے کہ ان بچیوں کو صرف اس بنا پر گیم مل سکی, اس وجہ سے وہ ٹیم میں شاید جا سکیں کہ انہوں نے اپنا ڈومیسائل لاہور کا شفٹ کیا. یہاں سے شفٹ ہوئی وہ لاہور پر پریکٹس کی, وہاں پہ جو یونیورسٹی جو کالج تھے وہاں پہ گیم پریکٹس کنٹینیو کی, وہاں سے ان کی سلیکشن ہوئی. لیکن وہ بیسیکلی یہاں فیصل آباد سے بیسکلی ان کی فیملی ابھی بھی آتی ہیں یہاں پہ, جب فری ہوتی ہیں وہاں پہ گیم کرتی ہیں, یہاں پہ پریکٹس بھی کرتی ہیں کسی جگہ پہ, لیکن وہ چھوڑنے پر مجبور ہے. اور یہ ایک میسج آپ دے رہے ہیں. جو دوسری بچیاں ہیں اس میں سے تقریباً 11 بچیوں کے نام میں بڑے فنگرز پہ جانتا ہوں جن بچیوں نے یہ فیصل آباد چھوڑ کر ڈومیسل اب وہاں پہ شروع کیا ہے. وہ بھی اب ٹیم کے قریب ہیں, وہ بھی الحمدللہ گیم کر رہی ہیں اپنی. تو جب ان کو دیکھنے کے بعد کون بچی جو ہے فیصل آباد میں اپنی گیم کرے گی. بہت مشکلات کا اس وقت جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے, خاص طور پر جو کرکٹ ہے, خاص طور پر جو سپورٹس ہے اس کو. اس کے ساتھ ہی میں, اب ظاہر سی بات ہے کہ ہزاروں ہی دکھ ہیں فیصل آباد کے یہاں کے رہنے والوں کے, جن پر اگر بات کی جائے تو الفاظ بھی ختم ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ میں یہ بھی آپ سے ظاہر سی بات ہے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت تیسرا بڑا شہر ہے, تیسرے بڑے شہر کی PSL کے اندر کوئی سانجھے داری نہیں ہے, کوئی حصہ نہیں ہے. ابھی اس PSL سے قبل یہ خبر کہیں سے اڑ رہی تھی کہ اس مرتبہ جو ہے وہ امکانات قوی امکانات ہیں کہ فیصل آباد کی ٹیم جو ہے وہ PSL کا حصہ بنے. کیا رکاوٹ ہے اس وقت کہ ایک میگا ایونٹ ہوتا ہے پاکستان کا, انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل پلیئرز آتے ہیں, ورلڈ وائڈ اسے جو ہے وہ پذیرائی ملتی ہے, ان سب چیزوں کے باوجود بھی فیصل آباد کے لیے کوئی حصہ داری, سانجھے داری, کوئی PSL میں اس کا جو ہے وہ ٹیم کا آنا ممکن نہیں ہے. دیکھیے یہ چیز ملتی ہے اسپانسر سے, کیونکہ جس نے یہ ٹیم خریدنی ہے یا جس بندے نے اس کی ذمہ داری اٹھانی ہے تو وہ اٹھا سکتا ہے. اگر میں فیصل آباد کی بات کروں تو بزنس کے معاملے میں بھی سب سے آگے ہے, یہ بہت زیادہ بزنس ہے اور بہت بڑے بزنس مین یہاں پہ ہیں, اور ان کی بہت سی انڈسٹریز, ہماری انڈسٹری جتنی پاکستان کی سب سے زیادہ فیصل آباد میں ہے اور مانی بھی جاتی ہے کہ سب سے زیادہ انڈسٹریز ہے. تو اتنی زیادہ انڈسٹریز ہونے کے باوجود کوئی مقامی بزنس مین, کوئی بندہ ایک ایسا ہمیں نہیں دکھائی دیا جو یہ بات کہہ سکے کہ ہم نے جو ہے وہ یہ ٹیم خریدنا چاہتے ہیں اور یہ ہم سپانسر کرنا یہ جو ہے وہ چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عدم دلچسپی جو ہے وہ افسران کی بھی جانب سے ہے. کوئی ایک باقاعدہ لیٹر جاری ہو جس کے بعد جو لکھا جائے کہ ہم اس چیز کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں کہ ہم یہ فیصل آباد کی دی جائے. دیکھیے جب تک آپ یہاں پہ فیصل آباد میں کوئی کرکٹ نہیں کروائیں گے, کوئی بڑا میگا ایونٹ نہیں ہوگا, تو لوگ کس طریقے سے بزنس مین جو ہے اس میں انویسٹمنٹ کریں گے, کس طریقے سے وہ اس کی طرف آئیں گے. ان کو بس یہ ہے کہ میرا پلیئر بابر ہے, اس کو دوسرے کو لگے گا میرا پلیئر یہ ہے. ہم تو اسی بات سے نہیں نکلتے کہ جی فیصل آباد کا آصف علی ہے, سعید اجمل فیصل آباد کا ہے, جی مصباح جی فیصل آباد کا ہے. اب ان کی بھی اسی کا فیصل آباد کا ایک بھی پلیئر جو ہے وہ ٹیم میں موجود نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ہوا کرتا تھا کہ جی ایک ٹیم کا پلیئر جو ہے وہ فیصل آباد سے ہوا کرتا تھا. سعید اجمل نے بڑا اپنا لوہا منوایا, اس کے بعد آصف علی نے منوایا, لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے دونوں پلیئر جو ہیں, چلو سعید اجمل تو ان کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم ہو چکا تھا, لیکن آصف کچھ اپنی وجوہات کی وجہ سے تھوڑے سے پیچھے چلے گئے. لیکن ہم نے جب تک کسی کو کچھ دینا نہیں ہے, کچھ دکھانا نہیں, جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے, جب تک ہم ان کو کچھ دکھائیں گے نہیں, کچھ کریں گے نہیں, تب تک ہم جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, کچھ بھی جو ہے واقعی نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے آپ کی اس چیز پر گرفت ہے, آپ اس چیز کو بہتر جانتے ہیں. کوئی اسٹیٹسٹکس شیئر کر سکتے ہیں اس وقت کتنے گراؤنڈ ہیں اویلیبل جو اس وقت میل فیمیل کے لیے ہوں, جس پر کرکٹ کا انعقاد ہوتا ہو, جس پر فٹ بال کا ہوتا ہو, جس پر ہاکی کا ہوتا ہو, تو کوئی اسٹیٹسٹک ہیں اس وقت آپ کے پاس؟ دیکھیے ضلع انتظامیہ کی بات کی جائے تو ضلع انتظامیہ کے ابھی صرف 2 گراؤنڈ ہیں, صرف 2 جو ضلع انتظامیہ کے, جس میں جو گورنمنٹ کے ہمارے وہ دینا چاہ رہا ہے, جس میں آرچا کے اور سعید اجمل اکیڈمی جو چل رہی ہے. اس کے علاوہ اقبال اسٹیڈیم اور بوڑا والی گراؤنڈ کسی وجوہات کی وجہ سے, وہ وجوہات جو بتائی بھی نہیں جاتی کسی کو, یہ پتہ نہیں کیا اس میں کوئی, یہ جو وجوہات بتائی نہیں جا رہی اس کے کوئی اندر کی بات ہے اب تک کی بات یہی ہے کہ کچھ افسران کے آپس میں معاملات ہیں. ان کو دکھ ہے کہ میرے کہنے پہ یہ گراؤنڈ نہیں دیا گیا, وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دیا تھا. اب افسر کا جو ہے وہ بیچارہ جو نیچے طبقے کا جو افسر ہے اس کو دبایا جا رہا ہے, اس کا آڈٹ کروایا جا رہا ہے, آڈٹ کے چکر میں گراؤنڈ بند کروایا جائے. دیکھیں آڈٹ کروائیں آپ, لیکن گراؤنڈ جو ہے وہ تو آپ شروع کروائیں تاکہ بچے وہاں پہ پریکٹس کر سکیں. تقریباً 200 سے زائد ڈیلی بچے جو ہے وہاں پہ بوڑا والی گراؤنڈ میں پریکٹس کرتے تھے, لیکن جو گزشتہ 20 دن سے جو ہے وہ نہیں کر رہے, گیم نہیں ہو رہی, کرکٹ نہیں دے رہے. اب ایتھلیٹس گراؤنڈ کی بات کی جائے, میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم نے گولڈ میڈل لے چکے ہیں نیشنل گیم میں, سب سے ٹاپ پہ ہم ہیں. انٹرنیشنل بچے ہمارے کھیل چکے ہیں ایتھلیٹ کے,
لیکن ایتھلیٹ گراؤنڈ کی آپ ہاتھ دیکھیں اس میں کرپشن ظاہر ہوگی, اینٹی کرپشن میں کیس چلا گیا, اینٹی کرپشن نے باقاعدہ لکھ کر دے دیا کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے, اس بندے نے کی ہے. ابھی تک مافیا اتنا بڑا ہو چکا ہے, ابھی تک اینٹی کرپشن یا متعلقہ افسران جو ہے اس بندے کو گرفتار نہیں کر سکے, کتنے ماہ ہو گئے؟ ریکور نہیں کر, تقریباً یہ سال ہو چکا ہے اس بات, 1 سال کے قریب ہونے والا, اور ابھی تک اس شخص کو جو ہے وہ اس پر ہاتھ بھی نہیں ڈالا. ہاتھ بھی نہیں ڈالا. یہ مافیا اتنا بڑا ہو چکا ہے, ناقص مٹیریل استعمال کیا گیا, یہ کلیئر ہو چکا ہے, یہ ثابت ہو چکا ہے, لیکن نہیں گرفتار کیا جا. ان تمام تر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہمارا ایتھلیٹ گراؤنڈ جو ہے وہ بیڑا گرک ہو چکا ہے. فیصل آباد میں لڑکیوں کے لیے ایک بھی گراؤنڈ نہیں ہے جو آپ یہ کہیں کہ یہاں پہ وہ بیچاری پریکٹس ہی کر سکے, چلو میچ نہیں کروانا, کم سے کم پریکٹس ہی کر سکیں. اب فیصل آباد کے کرکٹ کے علاوہ دوسرے گراؤنڈ کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ ہمیں کوئی چیز نہیں دکھائی دیتی. جو ہمارے کمپلیکس ہیں, کمپلیکس اس میں کریسنٹ کمپلیکس ہے جو خستہ حالی کا شکار ہے, جس کو ڈینجر قرار دینے کے بعد جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا. پھر وہاں پہ جو بیڈمنٹن کھیلنے والے بچے ہیں انہوں نے کہا چلیں جی ہم کچھ پیسے جمع کرتے ہیں, اس کی بلڈنگ کو کچھ بہتر کر دیں تاکہ کوئی مسئلہ نہ آئے. تو انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کیا, لیکن ابھی بھی وہ خستہ حالی کا شکار ہے. اس کے بعد اسکواش ہال ہمارا جو ہے وہ فیصل آباد میں ایک بھی نہیں ہے جہاں پہ وہ اپنی گیم کر سکیں. ٹیبل ٹینس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, جو ٹیبل ٹینس کے لیے مخصوص بلڈنگ تیار کی گئی, وہاں پہ بے نظیر انکم سپورٹس کے جو ہے وہ پروگرام چلائے جا رہے ہیں. کھلیاں والا میں سپورٹس کمپلیکس بنایا گیا, وہاں پہ پٹوار خانے کو دے دیا گیا. یہ جو چیزیں ہیں, ڈچ کوٹ کمپلیکس شروع کیا گیا تھا, وہاں پہ بھی اب کوئی عملہ انہوں نے بٹھا دیا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں جو چیخ کر بتا رہی ہیں کہ بھائی یہ سپورٹس کے لیے. پھر آپ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ گولڈ لے کر آئے, پوری دنیا میں اپنا نام کمائے. اب فرانس میں اولمپکس ہو رہی ہے, ہمارے 8 پلیئر وہاں پہ جا رہے ہیں, 17 ہمارے آفیشل چلے گئے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ 18 جو 17 کا جو آپ ہمارے پہ اوپر ٹیکس ڈال رہے ہیں جو پلیئرز کو, وہ کیا کان میں باتیں کرنے کے لیے بھیجے ہیں آپ نے؟ وہ ہمیں ذلیل. اب اس میں جو دکھائی دے رہا ہے اس میں صرف یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اتنے پلیئرز میں جو ہے وہ ارشد جو ہے وہ جویلین تھرو ہے, وہ کچھ دکھائی دے گا کہ شاید وہ گولڈ میڈل لے کر آ جائے, وہ کچھ جیت سکے. لیکن جو دوسرے پلیئر ہیں وہ کچھ نارمل لیول کے پلیئرز ہیں, ٹھیک ہے اچھے پلیئر ہیں, اللہ کرے ہم لوگ کامیاب ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیں ہسٹریکل بات دکھائیں, دیکھیں کہ پلیئر ہی نہیں ہے. انڈیا 109 پلیئر بھیج رہا ہے, آفیشلز ان کی تعداد دیکھی جائے تو آفیشل سب 22 یا 25 پلیئر ہیں جو ان کے آفیشلز ہیں. تو 109 پلیئرز کا آپ 8 لوگوں کے ساتھ مقابلہ کریں تو آپ بیسیکلی آپ اپنی گیم کے ساتھ آپ ان لوگوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں پلیئرز کے ساتھ. ظاہر سی بات ہے کہ میں اسٹیٹسٹکس اس چیز کے چیک کر رہا تھا کہ کافی زیادہ تعداد میں جو ہے وہ ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی بھیجے گئے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ایک تو پلیئرز کی تعداد بھی بہت کم ہے, اور جو پلیئرز بھیجے گئے ہیں وہ ہم تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے دعا گو ہیں, لیکن ان کی ظاہر سی بات ہے پھر کریڈیبلٹی پر بھی, ان کی ظاہر سی بات ہے کہ پھر پرفارمنس پر بھی بڑے سوالیہ نشان ہیں. دیکھیے بہت بڑا سوالیہ نشان تو ہے ہی. اس میں جو پاکستان سپورٹس بورڈ ہے اس کو ناخن لینے چاہیے, شرم کے ناخن لینے چاہیے کہ خدارہ آپ اپنی سپورٹس کو لیں, کیونکہ پاکستان سپورٹس بورڈ ہی جو ہے وہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آگے لے کے جانا چاہیں. اس میں تھوڑا سا ایک میں میسج کرنا چاہتا ہوں ان کوچ کے لیے, ان کی بھی غلطیاں نہیں غلطان ہے وہ اس چیز پہ ہیں کہ وہ بچوں کو اپنی کلب کو اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے پاکستان میں بچوں کو غیر ممنوع ادویات دیتے ہیں, جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ چند دنوں میں آگے نکل جاتے ہیں. مطلب وہ پاکستان میں تو کھیل سکتے ہیں, لیکن جب انٹرنیشنل میچز ہوتے ہیں, جب انٹرنیشنل مقابلے ہوتے ہیں, وہاں پہ ٹیسٹ لیے جائے, ڈوپ ٹیسٹ ہوتا ہے, جس میں اگر یہ کلیئر آ جائے تو ان میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے. تو ان بدنامی سے بچنے کے لیے یہ صاحب بچے جو ہے وہ اپنے وہاں پہ نہیں بھیجتے. پاکستان میں ان کو اتنا زیادہ ڈوز دے دیا جاتا ہے, اتنی غیر ممنوع ادویات دے دی جاتی ہیں, اتنی زیادہ انجیکشن دے دیے جاتے ہیں کہ بچے, کچھ پلیئرز کی میں بات نہیں کروں گا, کبڈی کے پلیئر کچھ ان کی ڈیتھ بھی ہوئی اس وجہ سے, اور یہ انکشاف بھی ہو چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود اس کو روکنے میں ہماری حکومت, ہمارے انتظامات جو لوگ کر رہے ہیں آفیشلز, وہ بالکل ناکام ہے. خدارہ جہاں پہ آپ سپورٹس کر رہے ہیں وہاں پہ نیچرل گیم کروائیں بچوں کو. نیچرل بچے گیم کریں گے تو یہی بچے آگے نکل کے جو پاکستان کا جو ہے وہ نام روشن کریں گے. آپ یقین کریں ہمارے کچھ وومنس پلیئرز تھیں جنہوں نے میڈلز لیے ہیں, اور جب ان کا ٹیسٹ کیا گیا ان میں اتنی غیر ممنوع اور وہ اتنی زیادہ ڈوز میں تھی اور وہ اتنی نہایت گھٹیا تھی کہ اگر وہ صحیح لفظوں میں کسی کو بتائی جائے تو شرم آ جائے. ایسی ڈوز لڑکیوں نے استعمال کی ہے. اس کے بعد وہ ون کیا. اب کیا ہوا, ان کے میڈل جو ہیں وہ واپس چلے گئے. ہماری بدنامی ہوئی ایشیا جو مقابلے ہوئے تھے اس میں ہماری ایک لڑکی کی بدنامی ہوئی, اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے وہ میڈل واپس کیا. نیشنل میں ہماری ایک بچی تھی, اس کا بھی میڈل واپس ہوا.
تو یہ بدنامی ہوتی ہے. تو کوچ سے بھی یہ گزارش ہے کہ خدا را آپ بچوں کو کرائیں تو نیچرل گیم کروائیں, تاکہ جب وہ میدان میں اترے تو وہ نیچرل گیم لے کر نکلے, نہ کہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایسی ان کو ادویات جو ہے وہ ممنوع ہونی چاہیے جن سے جو ہے وہ صحت کو خطرات ہوں, یا جس سے ظاہر سی بات ہے پھر ڈوپ ٹیسٹ میں جو ہے وہ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. اس کے ساتھ ہی اب میں وائنڈ اپ کروں گا اس چیز کو کہ اس وقت خاص طور پر چونکہ اس وقت فیصل آباد کو چیلنجز کا سامنا ہے ادر دین اگر دیگر شہروں کے ساتھ ہم کمپیئر کریں, تو کن کن چیزوں پر ورک کیا جائے, کون سے اقدامات اٹھائے جائیں جس سے جو ہے وہ فوری طور پر ترجیحی بنیادوں پر جو سپورٹس کے مسائل ہیں وہ حل ہوں, کیونکہ نشاندہی تو ہو چکی کہ یہ مسائل ہیں. اب ان کے حل کی طرف آئیں, سجیشنز کی طرف آئیں کہ ان چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مسائل کا جو ہے وہ فوری حل ہو. دیکھیں اس میں مشکل ہی نہیں ہے, کوئی بھی مشکل نہیں ہے. آپ جو آپ کے حکمران ہیں ان کی ذمہ داری لگائیں کہ آپ نے اسکول لیول پر گیم شروع کروانی ہے. ہمارے ماشاءاللہ گورنمنٹ کے اسکول اتنے زیادہ بڑے ہیں کہ وہاں پہ گراؤنڈز بھی ہیں اور سب کچھ ہے وہاں پہ, اور وہ تو سپورٹس نہیں کرواتے, لیکن 3 مرلے کے جو اسکول ہیں وہ بڑی اچھی سپورٹس گالا کروا لیتے ہیں بچوں کی. وہ سال میں ایک دن سپورٹس گالا کا رکھتے ہیں اور بچوں کو جو ہے وہ پیسے بھی لے لیتے ہیں اور وہ انجوائمنٹ بھی کر کے چلے جاتے ہیں. آپ جو ہیں وہ اپنے گراؤنڈز آپ کے پاس موجود ہیں, اسکول لیول پر جو ہے وہ تمام تر جو بچہ جس میں دلچسپی رکھتا ہے اس کو اس میں شامل کرنے کے بعد اس کو اس کا حصہ بنائیں اور اسکول لیول پر گیم کی جائے. اسکول لیول پر گیم ہو, اسکول لیول کے پلیئر جو ہیں وہ اس میں جب بچے گراس روٹ سے جو ہے وہ گیم شروع ہوگی, اس کے بعد یہ بچے جو ہے وہ بہتری ہوگی, اور جو بہتری اس میں یہ ہوگی کہ بچہ جو ہے وہ جب اسکول سے نکلے گا وہ اپنا مائنڈ بنا کے نکلے گا کہ میں نے باہر نکل کے کرکٹ کھیلنی ہے, ہاکی کھیلنی ہے, فٹ بال کھیلنا ہے, ایتھلیٹ گراؤنڈ بننا ہے, میں نے کچھ بھی بننا ہے. وہ اس کو گراؤنڈ کے اندر سے کلاس لیول سے پتہ, سطح جو گراس روٹ لیول ہے وہاں سے پتہ چل جائے گا. آپ اسکول لیول پر اپنی ایکٹیویٹی کروائیں, گراؤنڈز کا معیار اتنا زیادہ بہترین کیا جائے کہ بچوں کو جو ہے وہ گراؤنڈ زیادہ دیا جائے. دیکھیں اس میں بڑا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوسائٹیز بن رہی ہے. ایف ڈی اے جب سوسائٹی بناتا ہے اس میں دیکھتا ہے کہ پارک ہے, اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جی مسجد کتنی ہے, یہ کتنا ہے, اس میں میٹر دے رہے ہیں, بجلی دے رہے ہیں. اس میں آپ ایک ایف ڈی اے پروف رکھے کہ میں نے جو بھی سوسائٹی کاٹی ہے اس میں اتنے لیول کے اتنا گراؤنڈ کی جگہ ہوگی تو میں سوسائٹی جو ہے وہ میں پاس کروں گا, نہیں تو میں سوسائٹی پاس نہیں کروں گا. تو یہ ایک چیز ہو جائے گی. جس طریقے سے گلی محلے میں سوسائٹیز بن رہی ہے اسی طریقے سے گلی محلے میں گراؤنڈ بھی بن جائیں گے تاکہ بچے اور وہاں پہ گیمز وہ کر سکیں گے. ظاہر سی بات ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس پر اگر عمل پیرا کیا جائے, جس پر عمل درآمد کی جائے تو حالات جو ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں. علی رضا کہ اس وقت آپ نے چیزیں جانی, اس وقت انہوں نے آپ کے ساتھ اسٹیٹسٹکس بھی شیئر کیے کہ کیا کیا اس وقت معاملات, کیا کیا حالات چل رہے ہیں اور کن کن مشکلات کا اس وقت جو ہے وہ فیصل آباد کے جو نوجوان ہیں, چاہے وہ لڑکیاں ہوں چاہے لڑکی ہوں, ان کو سپورٹس میں جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے. امید یہ کی جاتی ہے کہ انتظامیہ اس چیز پر خصوصاً دلچسپی لے گی اور جو مسائل ہیں وہ ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے. آج کے پروگرام کے ساتھ قائم احتشام اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام تک اللہ نے کے بعد.